Saudara, jalur diplomasi Washington dan Teheran dikabarkan menunjukkan tanda kemajuan. Namun Amerika Serikat tarik ulur mengancam Iran agar sepakat pada usulan Washington. Setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump bilang menunda serangan Iran, Wakil Presiden J.D. Vance menyinggung kemungkinan operasi militer Amerika Serikat ke Iran. Dalam pernyataannya, J.D. Vance bilang Iran hanya punya dua opsi: tunduk pada kesepakatan damai atau kembalinya operasi militer. A good settlement that actually gets the American people what they need, or we're going to go back to a kinetic operation. Obviously, the president prefers to get that settlement. I think the Iranians prefer to get that settlement. But regardless of what direction the president ultimately goes down, whatever he ultimately decides, I think it's important for the American people to know two things. Number one, it will be for their security and their prosperity. That's why we're doing this. And number two, this is not going to be the sort of thing that lasts forever. Iran memaknai kebimbangan Trump soal serangan ke Iran. Penasihat militer Mojtaba Khamenei, Mohsen Rezai, yakin pasukan Iran dapat memukul mundur Amerika Serikat. Dalam cuitan di akun X, Rezai menuliskan mereka menetapkan tenggat waktu untuk serangan militer dan kemudian membatalkannya sendiri, dengan harapan sia-sia untuk membuat bangsa dan pejabat Iran menyerah. Tangan besi angkatan bersenjata yang kuat dan bangsa Iran yang agung akan memaksa mereka mundur dan menyerah. Tak gentar atas rencana serangan Amerika Serikat, Iran justru disibukkan dengan rancangan lembaga baru untuk mengatur Selat Hormuz. Iran dengan Oman sedang merancang mekanisme baru yang mengatur transit melalui Selat Hormuz. ما در عین اینکه همه تحرکات رو رصد می‌کنیم، حتماً برای هر رویدادی، برای هر احتمالی آماده هستیم. در میز مذاکره فارغ از این تهدیدها متمرکز بر منافع ملت ایران کار خودمون رو پیش میبریم. تهدیدها هم خیالتون راحت باشه. Amerika Serikat mengklaim negosiasi antara Washington dan Teheran menunjukkan tanda kemajuan. Namun, asa damai hingga kata sepakat masih berujung saling ancam Amerika Serikat, Iran. Iran mengumumkan pembentukan otoritas baru yang bertugas mengelola Selat Hormuz di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat terkait jalur pelayaran strategis tersebut. Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran memperkenalkan lembaga baru bernama Persian Gulf Strait Affairs Authority atau PGSA atau Otoritas Urusan Selat Teluk Persia. Pembentukan badan itu dipandang sebagai langkah Teheran untuk memperkuat kontrol dan pengawasan terhadap jalur pelayaran strategis itu. Iran dengan Oman sedang merancang mekanisme baru yang mengatur transit melalui Selat Hormuz. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmail Bagei mengatakan kedua negara terus melakukan pembahasan intensif demi memastikan jalur pelayaran di Selat Hormuz tetap aman dan lancar. Menurut Bagei, langkah itu sesuai dengan hukum internasional dan aturan dalam negeri Iran untuk melindungi kedaulatan serta keamanan nasional negara tersebut. ما در عین اینکه همه تحرکات رو رصد می‌کنیم، حتماً برای هر رویدادی، برای هر احتمالی آماده هستیم. در میز مذاکره فارغ از این تهدیدها متمرکز بر منافع ملت ایران کار خودمون رو پیش میبریم. تهدیدها هم خیالتون راحت باشه. Sementara itu, Saudara, Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance menegaskan kembali dua opsi mutlak bagi Iran,
yakni mencapai kesepakatan damai yang menguntungkan rakyat Amerika Serikat atau menghadapi kembalinya operasi militer. Saat ini pemerintah Amerika Serikat terus membuka pintu diplomasi sembari tetap menyiagakan kekuatan militer sebagai langkah antisipasi jika negosiasi dengan Teheran gagal. A good settlement that actually gets the American people what they need, or we're going to go back to a kinetic operation. Obviously, the president prefers to get that settlement. I think the Iranians prefer to get that settlement. But regardless of what direction the president ultimately goes down, whatever he ultimately decides, I think it's important for the American people to know two things. Number one, it will be for their security and their prosperity. That's why we're doing this. And number two, this is not going to be the sort of thing that lasts forever. I think a lot of Americans, especially in my generation, who are worried about forever endless conflicts, we have to remember, I think you said 11 weeks, a big chunk of that has been a ceasefire. This is not a forever war. Kantor berita Iran Fars News merilis rekaman saat Iran menggelar latihan militer kepada warga sipil dan relawan yang tergabung dalam gerakan kemasyarakatan. Pelatihan fokus pada penguasaan taktis senjata pertahanan udara portable buatan dalam negeri. Pelatihan massal yang digelar di area publik itu bertujuan untuk membekali masyarakat sipil guna menghadapi skenario infiltrasi udara. Uni Emirat Arab menyatakan sebuah serangan drone telah menyerang pembangkit listrik tenaga nuklir Barakah, saudara. Meski tak menimbulkan korban, namun serangan pembangkit listrik tenaga nuklir Barakah di Uni Emirat Arab bisa membawa resiko besar. Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional bilang serangan dapat mengakibatkan pelepasan radioaktif yang sangat tinggi ke lingkungan. Belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Attack on the Barakah nuclear power plant in the United Arab Emirates has threatened the nuclear safety in the United Arab Emirates. A drone strike on the morning of Sunday, May 17, caused a fire in an electrical generator located outside the inner site perimeter of the plant. Radiation levels at the nuclear power plant remain normal and no injuries were reported. Not long after the attack, I spoke on the phone with His Highness Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Minister of Foreign Affairs and International Cooperation of the UAE, assuring him of the IAEA's support. Militer Amerika Serikat tetap menggencarkan blokade terhadap Iran di Selat Hormuz. Video yang dirilis CENTCOM pada 20 Mei ini memperlihatkan militer AS menghentikan aliran perdagangan yang masuk dan keluar dari pelabuhan Iran. Total 89 kapal dagang telah dialihkan. Sementara itu, saat berbicara di piknik Kongres di Washington DC pada Selasa waktu AS, Presiden Donald Trump mengklaim Iran memiliki nuklir dalam pikiran mereka. Karenanya, AS menjamin Iran tak akan memiliki senjata nuklir. We have to stop them. They have nuclear on their mind, and we're not going to let them have a nuclear weapon. And we've done a hell of a job, and I think we're going to be finished with that very quickly. And they won't have a nuclear weapon. And you see it now with Iran. We wiped out their Navy. The Navy is gone. The Air Force is gone. Their anti-aircraft is gone. Namun, kecaman AS nampaknya tidak membuat Iran gentar. Di tengah penundaan serangan AS, militer Iran kembali memamerkan 3 drone di depan kerumunan di kota Islam Sarh, Iran. Tak hanya itu, warga Iran juga mulai berlatih menggunakan rudal portable untuk mencegat pesawat terbang rendah, salah satunya jet F-18.
sikap warga Iran ini senada dengan pernyataan Menlu Iran Abbas Araghchi. Araghchi mewanti-wanti Presiden Donald Trump. Jika perang pecah lagi, Trump harus siap menerima banyak kejutan dari Iran. Melalui akun X-nya, Menlu Iran Abbas Araghchi bilang, beberapa bulan setelah dimulainya perang terhadap Iran, Kongres AS mengakui kehilangan puluhan pesawat senilai miliaran. Angkatan bersenjata kami yang kuat dikonfirmasi sebagai yang pertama untuk menyerang jatuh F-35 yang disebar-sebarkan. Dengan pelajaran yang dipetik dan pengetahuan yang kita peroleh, kembali ke perang akan menampilkan lebih banyak kejutan. Upaya meredakan konflik melalui pembicaraan lanjutan di Islamabad, Pakistan gagal menghasilkan kesepakatan permanen. Meski demikian, Trump memutuskan memperpanjang gencatan senjata tanpa batas waktu dengan tetap mempertahankan blokade kapal-kapal yang melintas menuju atau keluar dari pelabuhan Iran melalui Selat Hormuz. Kami tutup breaking news siang ini, Saudara. Perbarui terus informasi